ସାଉ ଭାଉଜ ତୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅପେରାରେ ନାଚୁଛ ଯେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମର ସାଉ ଭାଉଜର ଅପେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ଗାଇସ୍ तुम बापा माँ तुमको पाई बहुत धन्यवाद देते बहुत धन्यवाद टिके लाय जिनिस टिके नहीं नबो तुम न ओपेरा नाचुचु बोली करी पेट छाट खुली दमो हैं पेट छाट कपड़ा वाला किछि नहीं पिनबो के एक टिके रे का पिनी जो खुली देओ पेशेंट बिना पेशेंट में डांस करो और लोग माने पसंद करबे और फेमस हो तुम्हें धन्यवाद तमर मां बुआ तंगे जनम करि छ रे साउ भाउजो तुम डांस देखि करि कि नी पिला माने तुमको बहुत मिस करू छ ना बहुत मिस करू छ छी 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 टिके लाइव जिनिस तुम नै न रे हिनस्तियन माने आरो गाइस साउ भाउजो के फांसी हेबा दरकार एंता डांस करू छ ओडिसा रे ई माने जेते पब्लिक मान के सिखौ छ ना आज वीडियो रे लोग माने वायरल कोले लोग माने सब लोग पब्लिक को देखु छ आज जने लोग सिखु छ देखो फर्स्ट टाइम जेना कि निशा महाराणी जेना कि तार कपड़ा होता खुली कर भी डांस करसी अपन माने जान दिबे रानी पन्ना इजो जिनिस काना अछि के इज्जत जिनिस किछि नै न से कपड़ा तो थुई रे बारू एंता पूरा पूरा करबा जे तमे भी सुनी करी तमर काने ब्लड पले आबा तमे इज्जत जिनिस हो जे इज्जत जिनिस किछि न सेता के देखि करी ई हमर साउ भाउजो ताकर पेट साट खुली दउजो बेले ई भाउजो खुली देले आर चार जन देखबे और हजार जन देखबे से माने भी हेंती करबे ई माने सिकोच ई मान के फांसी हेबा दरकार है एंता टुकर माने ओडिसा न होले बर्बाद करी देबे तामे तो निजे बर्बाद हेबे लोग के भी बर्बाद करी देबे ई माने बर्बाद इज्जत जिनिसटा एतो ताको ढेर नै मान बिना कोबरा रतानो बुलु छ ना आ लास्ट कहउछन कि ठाकुर प्रभु जगन्नाथ मोर भूल हे गला आ नेक्स्ट टाइम करबी नै आ भाई माने वायरल करछन वायरल नै करबे केतते हैं पूजा करबे पूजा तो पूजा करबे तो डांस के देखि कोई पूजा करू छन तोर फोटो के लोग के दिछन आर्मी पूजा करू छन साउ भाउजो बोली पूजा करू छन कथा कहि जानछु बतई हैं काना पूछे कि मोर भूल हे वाला जगन्नाथ प्रभु मुटे ओडिया रो पो केंदा हेलु हैं वीडियो चले देखो ना गाइस वीडियो चलता पो ओडिया रो पो होजे पो की जियो देखो सारा ओडिसा वासी को नमस्कार मो गोटे ओडिया भाषार पिला मो प्रभु श्री जगन्नाथ आज मु आसी किछि कहबा समझ रहे हो 4.5 कोटी ओडिया मानन को मोर सेदिनर भूल पाई क्षमा प्रार्थना चाहिए अच्छा तोर भूल हे गला যদি সরি কে বলিয়ে বা ক্ষমা করে দিও ক্ষমা কেনতে করবে ভুল কামটা তো করিছু কেনদারে ক্ষমা করবে ক তো আমি জানি যে তুই কেনতি লোক যে হ্যাঁ তো ভিডিও के ভাইরাল আগে ইজ্জত জিনিসটা পলে গলা সেন তো খুলি দেইছু আর লাস্ট के তোর ইজ্জত জিনিসটা আছে যে কইবো হ্যাঁ আছে ইজ্জত জিনিস মোর ধ্যান আছে বলি কই দে ছি 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 काय रे एंती टुकेल मान के इनी फांसी हेबा दरकार है हिनस्ते मान के ई माने हमर ओडिसा रे बर्बाद करूछन जेते टुकेल माने अछन तो समस्त यूट्यूब रे वीडियो देखुछन से माने देखिर निजे काम करूछन आर चार लोग के सिखोछन आर पांच जन के सिखोछन एंती टुकेल माने रहला कि नी ओडिसा के बर्बाद कर देबे तल के आनबे ओडिसा नो इज्जत जने निरनो ई मान के फांसी देवा दरकार है हिनस्तेर मान के
লাইফ জিনিস তো টিকে দিল তো মନରେ আর কথা বড় বড় কেন কৌতিস আমার পশ্চিম ওড়িশান দেখে তো কেন জনে লোক শার্ট খুলি করে প্যান্ট খুলি করে নাচুছে বলে ভিডিওটি কই দেখ আমার কটকিয়া ভাই মানে কৌথিবে যে কিনি পশ্চিম ওড়িশা ইয়ে হেলা আমার পশ্চিম ওড়িশাতে সম্বলপুর ট্যাক্স করে আজকে অনুভব বাবুসান সব্যসাথী আজকে বলিউড হিরো হয়েছেন আর আমার পশ্চিম ওড়িশা দেখে দেখো যে কিনি কে নারী শার্ট খুলি করে প্যান্ট খুলি করে ওপেরারে নাচুছে বলে ভিডিওটা মুখে পঠে দেখো আর পশ্চিম ওড়িশার লোক তুমি হস বিজত করছ আর তুমি মানে নীলা করছ আমি কিলা করছ কিনি জিনিস তো টিকে নি রে সাউ ভাউজ তমকে দেখি করি আমাকে ঘৃণা লাগুছে ছাট আর থরে নাচলা আমাকে মা তুই কিনি গোটে কাম করবো পেট ছাড়ে সব খুলি দেবো কিনি কেন্দ্রিবু বাঁর বাঁর করি বাঁর বাঁর করি বাঁর করে কেন্দ্রিবু আর লোক মানে পছন্দ করবে তো দেব আর পছন্দ করবে এটা তো পূজা করছন ততে কিনি মূর্তিটা বানাবে আর কিনি ঘরে রাখবে ঘরে আর পূজা করবে ধূপকাঠি লগাবে দিনকে 7টা লগাবে তো আগে মানে ভিডিওটা কেনতা লাগা ভিডিও যদি পছন্দ লাগা বলে লাইক সাবস্ক্রাইব নিহাতি করবে নমস্কার।